हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में साउंड ओ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ साउंड ओ। DOG डॉग, FOG फॉग, JOG जॉग, LOG log, HOG hog, NOT not, COT cot, HOT hot, DOT dot, POT pot, ROD rod, SOD sod, COD cod, POD pod, NOD nod, HOP hop, MOP mop, POP pop, LOP lop, TOP top, BOX box, FOX fox, OX ox, TOY toy, BOY boy, JOY joy, COY coy. Thank you. Please like, share and subscribe.